daw kay David L. Salamat tabagal. po. Nag-bill ka, tubig. Sige Sige po. po. Thank you po. Sa inyo yung dalawa to ni Carla. Ito yung sa akin, bro. Kay Ma'am Ems tapos kay Carla yung isa. Oh. Pero siguro tigisa na kayo dyan. Pero pwede naman ka mag-share dito ni Carla tapos yun kay, kay David. Guys, oh. Sabagay. Ay, grabe, plain. Mango graham. O, kanino to? Ganda. Perfect eating. Yan po sila mga Ems and Quiz Ian and si Carla. Ayan, photographer po si Carla. Ganda man tayo. Farm play. Hey! Hey! Init dito guys.